बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के शहर के फव्वारों को फ़ाल बनाने के दावे ठुस हो गए हैं। ख़याम सिनेमा चौक का फव्वारे का ऐलान बावजूद फ़ाल नहीं हो सका। बंद फव्वारे नशइयों की माजगाह बन गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रियाज की इस रिपोर्ट में। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। PHA मुल्तान के वादे और दावे भी कुछ ऐसे ही हैं। शहर के फवारों को फाल करने का ऐलान एक अरसे बाद भी हकीकत न बन सका। PHA की शाहराओं को खूबसूरत बनाने के दावे भी शायद ऐसे ही खोखले हैं। ख़याम सिनेमा चौक का फवारा ऐलान के बावजूद भी फाल न हो सका। बंद फवारा नशे के आदी अफराद की आमाजगा बन गया। नशे के आदी लोग इधर आके बैठ जाते हैं। अगर इसको फारे को नहीं चलाना तो कम से कम ये नशे के आदी जो लोग हैं इनका तो डेरा खत्म करवाया जाए। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की तरफ से कई बार कहा गया कि फवारा फाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। अगर फवारा फाल नहीं कर सकते तो इसकी सफाई ही करा दी जाए। इंतजामिया ने 4 साल पहले डेंगू की अफजाइश को रोकने के लिए फवारा बंद किया था। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। शहर औलिया में नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए मसाइल पैदा करने लगे हैं। दौलत गेट से मछली मंडी जाने वाला आफशार रोड का दोबारा इफ्तिताह कर दिया गया, लेकिन सड़क का तामीराती काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। मुल्तान में हुकूमत की तरफ से तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाने का दावा, लेकिन जमीनी हकाइक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अफशार रोड का दूसरी बार इफ्तिताह करके तख्ती लगा दी गई, जबकि सड़क का तामीराती काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। जब ये प्लेट लगाने आए उनसे हमारी बात हुई है कि ये प्लेट तो लग गई है, काम नहीं हुआ। वो कहते हैं काम भी हो जाएगा। हमने कहा पहले हमें काम दिखाओ फिर ये प्लेट लगाओ। इफ्तिताह तो हो गया, काम नहीं हुआ। उन्हें बहुत रोका है हमने कि ये प्लेट हम लगाने नहीं देते, लेकिन उन्होंने लगा लिया। कहते काम भी हो जाएगा। पहले हुकूमती MPA नदीम कुरैशी और MDA वासा ने मंसूबे को मुकम्मल करने का ऐलान किया। इसके बाद मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अरैन की तरफ से भी रोड के इफ्तिताह की तख्ती अवेजा कर दी गई, जबकि सड़क की हालत में अभी तक कोई भी बेहतरी नहीं आ सकी। मकामी ताजरों ने इस सूरत हाल पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। यहाँ इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कोई बच्चा बूढ़ा बूढ़ी कोई यहाँ से नहीं गुजर सकता। कई बंदे जख्मी हो चुके हैं, शीशे टूट चुके हैं दुकानों के, समझ नहीं। लेकिन ये सिर्फ आए हैं उस दिन प्लेट लगाई है जी, इफ्तिताह हो गया है। नहीं, अब आप देख रहे हैं कि प्लेट लगी हुई है, कौन सा इफ्तिताह हुआ है, कौन सी चीज बनी है। ताजरों का कहना था कि इस सड़क पर 200 से ज्यादा दुकानें हैं। सड़क की खस्ता हालत की वजह से कई मरतबा एहतजाज किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हुकूमत फौरी तौर पर सड़क की तामीर मुकम्मल कराए, वरना दौलत गेट चौक ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान के ज़िक्रिया पार्क में लगी गुल दाऊदी की नुमाइश का आज आखिरी रोज था। आखिरी दिन फूलों की नुमाइश देखने के लिए नन्हे बच्चों ने पार्क का रुख कर लिया। मुल्तान में 10 रोजा रंगारंग सर्दी के फूल गुले दाऊदी का फ्लावर शो। नुमाइश के आखिरी दिन ज़िक्रिया पार्क में बड़ों के साथ साथ नन्हे बच्चे भी पेश दिखाई दिए। रंग बिरंगे फूल छोटे बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। नन्हे बच्चों का कहना था कि खूबसूरत फूल देखकर खुशी हो रही है। यहाँ बहुत अच्छा कलरफुल फूल है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा कलरफुल फूल है, हम लोगों ने देखने आए हैं। PHA की जानिब से गुले दाऊदी की नुमाइश के लिए 16,000 से जायद फूल रखे गए। शहरियों का कहना था कि इस तरह की फूलों की नुमाइश का इनेकाद PHA का अहसन कदम है। ये बहुत अच्छी नुमाइश लगाई गई है। यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत कलरफुल फूल हैं और ये वाली एक्टिविटीज़, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, ये होनी चाहिए। PHA की जानिब से हर साल गुले दाऊदी की नुमाइश में इस्तेमाल होने वाले फूल माली ही तैयार करते हैं। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। और अब बात करते हैं महंगाई की। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे पर ताजिर सड़कों पर निकल आए हैं। ताजिरों ने सड़क ब्लॉक कर एहतजाजी मुजाहरा किया है। ताजिरों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे को नामंजूर करार दे दिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम महंगाई से तंग आ गई। मुल्तान के ताजिरों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ताजिरों का कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आए दिन महंगाई, आवाम पिस गई है, मर गई है। रोजाना पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। ये 15 दिन के लिए इन्होंने 5 रुपए जो कम किया है, आज 4.5 रुपए बढ़ा दिया है। ये क्या चाहते हैं? बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, कारोबार है नहीं, लोग क्या करें? दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई पर शहरी शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से गरीब आदमी मुतासिर हो रहा है।
हुकूमत की कुछ समझ नहीं आ रही। आज जो ये पेट्रोल की कीमतों का इजाफा हुआ है, इससे अवाम पर एक बहुत ज़्यादा बोझ है, जिससे महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है, खुदारा पेट्रोल की कीमतों में कमी लेकर आएँ, जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। शहरियों और ताजिरों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। खानेवाल में मुस्लिम लीग नून खातीन विंग का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, जिसमें महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने का फैसला किया गया है। खानेवाल में मुस्लिम लीग नून खातीन विंग के इजलास की सदारत तहसील सदर आसमा गुल ने की है। इजलास से खिताब में आसमा गुल का कहना था कि मिनी बजट से मजीद महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम को नए साल का तोहफा दिया है। पहले ही आम आदमी 2 वक्ती रोटी को तरस रहा है। महंगाई और बेरोजगारी इस हुकूमत का अवाम के लिए तोहफा है। मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो अवाम को मुश्किलात से निकाल सकती है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान को महंगाई के तूफान से बचाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा हफ्ते खातीन विंग की मेंबरान खातीन के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरा करेंगी। तौंसा शरीफ पुलिस मुकाबले में डकैत की हिलाकत का मामला, ASP तौंसा कायनात अजहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाक़े की तफसील बताते हुए कहा कि रात को डकैती की इत्तला मिली। थाना रेतरा और थाना सिटी ने ट्रैक्टर डकैती के मुल्जिमान का पीछा किया है। हेड छपड़ी के करीब मुकाबले में एक डाकू हलाक हुआ, एक डाकू फरार हो गया। ASP ने ट्रैक्टर मालिकान के हवाले कर दिया है। SP कायनात अजहर को हार भी पहनाए गए। पुलिस के हक में नारे भी लगाए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तौंसा शरीफ से आपको खबर दे रहे हैं। पुलिस मुकाबले में डकैत की हिलाकत का ये मामला था। ASP तौंसा कायनात अजहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रात को डकैती की इत्तला मिली। कायनात अजहर का ऐसा बताना है कि थाना रित्रा और थाना सिटी ने ट्रैक्टर डकैती के मुल्जिमान का पीछा किया है। हेड छपड़ी के करीब मुकाबले में एक डाकू हलाक हुआ, एक डाकू फरार हो गया है। ASP ने ट्रैक्टर मालिकान के हवाले भी कर दिया है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। अहम खबर शामिल करते हैं खुशाब से, जहां पर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए नवाही इलाके हडाली में होने वाले डकैती और अगवा की वारदात का सुराग लगा लिया है। पुलिस ने 2 अगवाकारों को गिरफ्तार करके 1.5 साला जमीलुर रहमान को बाजियाब करवा लिया है। DPO खुशाब 1.5 साला जमीलुर रहमान को पुलिस नफरी के हमरा लेकर नवाही इलाके हडाली पहुंचे और बच्चे को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए DPO का कहना था कि वारदात के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान के नाम अभी सिगाए राज में रखे गए हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उन्हें अवाम और मीडिया के सामने लाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ हडाली में डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें डाकुओं ने तलाई जेवरात के साथ साथ 1.5 साला जमीलुर रहमान, जो कि 4 बहनों का इकलौता भाई था, को भी अगवा कर लिया था। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा भी किया था। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अमजद बलोच की विहाड़ी आमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ताजर बरादरी के सिर्फ 3 मुतालबात हैं। हुकूमत सेल पॉइंट्स पर डिवाइस लगाने, जबरी रजिस्ट्रेशन और सदारती ऑर्डिनेंस में FBR को दे दिए गए हैं। पुलिस इख्तियार के अहकामात वापस ले लिए गए हैं। अजमल बलोच का कहना था कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हुकूमती जुल्म और जबर के खिलाफ ताजर बरादरी की जंग लड़ रहे हैं। FBR सबसे बड़ा चोर इदारा बन चुका है। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए ताजरों पर जबरी टैक्स मुसल्लत कर रही है, जो ताजर बरादरी को कबूल नहीं है। ताजर बरादरी पहले भी बेतहाशा टैक्स अदा कर रही है। हुकूमत IMF के जालिमाना इकदाम पर अमल ना करे, बल्कि ताजरों को आसान टैक्स स्कीम दे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिद छोड़कर ताजरों के साथ बैठकर उनके मसाइल का हल तलाश करें। हुकूमती पॉलिसीज़ और जबर के खिलाफ मुश्तरका लाएअमल तैयार करने के लिए मुल्क भर की ताजर तंजीमों के साथ मुशावरत शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द आइंदा के लाएअमल का ऐलान कर दिया जाएगा। स्कूलों में कुरान पाक पढ़ाने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग को लाजमी करार दे दिया गया है। स्कूलों में कुरान पाक की तालीम को लाजमी मजमून करार दे दिया गया है। कुरान पाक पढ़ाने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग भी लाजिम करार दे दी गई है।
CEOs اور DEOs اساتذہ کی ٹریننگ کے حوالے سے ڈیٹا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے۔ نامزد کیے گئے اساتذہ میں سے ٹریننگ کے لیے اساتذہ کا انتخاب کیا جائے گا۔ پرائمری کے لیے 2 ایلیمنٹری اور 1 ہائی اسکول کے استاد کو نامزد کرنا لازم ہے۔ پنجاب بھر کے CEOs کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے اختلافات عالمی فٹ بال فیڈریشن کے فنڈز منجمد کر دیے گئے ہیں۔ خانوال میں فٹ بال اکیڈمی کی تعمیر تاخیر کا شکار ہو چکی ہے۔ کھلاڑیوں نے وزیراعظم عمران خان سے فٹ بال اکیڈمی کی تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے اختلافات کئی سال گزرنے کے باوجود ختم نہ ہو سکے۔ خانوال میں 7 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہونے والا فٹ بال اکیڈمی کی تعمیر تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ فیفا عالمی فٹ بال فیڈریشن کی جانب سے فٹ بال اکیڈمی کی تعمیر کے لیے جاری ہونے والا فنڈ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ خانوال میں فٹ بال اکیڈمی کی تعمیر نہ ہونے سے انٹرنیشنل کھلاڑیوں اور آفیشلز کے آنے کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ سابق وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کے بھانجے مخدوم میرا محی الدین گیلانی انتقال کر گئے ہیں۔ نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ سابق وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کے بھانجے مخدوم میرا محی الدین گیلانی خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مرحوم مخدوم سید وجاہت حسین گیلانی کے صاحبزادے اور سجادہ نشین دربار حضرت موسیٰ پاک شہید مخدوم سید ابو الحسن گیلانی کے بھائی تھے۔ مرحوم کا نماز جنازہ سوموار کی صبح 11 بجے دربار حضرت موسیٰ پاک شہید میں ادا کیا جائے گا۔ انتقال کی خبر پر گیلانی ہاؤس کی فضا سوگوار ہو گئی۔ سردی میں ٹھٹھرتے مستحقین کے لیے مخیر حضرات میدان میں آ گئے ہیں۔ ملتان میں جماعت اسلامی کے تعاون سے 100 ضرورت مند افراد میں گرم بستر تقسیم کیے گئے ہیں۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں جنید انور اپنی اس رپورٹ میں۔ سردی میں گرم بستر کسی نعمت سے کم نہیں، اس کی اہمیت وہی جان سکتا ہے جو اس سے محروم ہو۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار جماعت اسلامی بھی اس ضمن میں سرگرم ہے۔ لیجنڈ کالج ممتاز آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے بستر تقسیم کیے۔ سردیوں کے اندر جبکہ بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں جن کو پورے بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے اندر لحاف، گدے اور تکیے ہوتے ہیں، تو الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر یہ ضرورت مندوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے۔ ٹیم UC کی سطح پر ڈیٹا مرتب کرتی ہے۔ پہلے مرحلے میں 100 افراد کو بستر دیے۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن احمد چغتائی نے دوسرے مرحلے میں بھی مزدوروں کی امداد کا عہد کیا۔ گراس روٹ پر ہمارے جو ورکرز ہیں ہمیں اپنے علاقوں سے، اپنے حلقوں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ہم پھر اس کی ویریفیکیشن کے بعد جو ہے یہ سارا سسٹم جو ہے اپنا، یہ تو ایک ونٹر پیکج ہے، ہمارے جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی اسی سسٹم کے تحت چلتی ہیں۔ ایک بستر میں رضائی، تکیہ اور دری شامل تھی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے خدمت کا جذبہ جاری رکھنے کا عزم بھی کیا۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں چھٹی کے روز لنڈا بازار کی رونقیں دوبالا ہو گئی ہیں۔ شہریوں نے گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا ہے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں لنڈا بازار کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں سردی کی شدت میں اضافہ، سرد موسم میں چھٹی کے روز لنڈا بازار کی رونقیں دوبالا۔ شہریوں نے گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا۔ چھوٹے بچوں کے لیے جرسیاں وغیرہ خرید رہے ہیں، کافی چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو۔ لنڈے کے علاوہ کوئی چیز سستی بھی نہیں ہے، بس لنڈا ہی سستا ہے غریب کے لیے، بس لنڈا ہی۔ لنڈا بازار میں خریداری کے لیے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں لنڈا بازار کسی نعمت سے کم نہیں۔ لنڈا بازار میں مناسب قیمت پر گرم کپڑے مل جاتے ہیں، جس سے سردی سے بچاؤ کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جی۔ نئے سال کی شروعات میں ہی خان صاحب نے ہمارے لیے پیٹرول کی صورت میں جو ہے جی پیٹرول بم گرایا ہے۔ ماڈل بازار ہے DG خان کا، یہ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پہ کافی ساری اچھی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں موسم کے حساب سے۔ ڈالر کی بڑھتی قیمت نے لنڈا بازار کو بھی متاثر کیا ہے۔ لنڈا بازار میں آئے شہری گزشتہ سال کی نسبت اس مرتبہ قیمتوں میں اضافے کا شکوہ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ DHA ملتان میں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی فوڈ کورٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین پروجیکٹ مینیجر کمیٹی DHA ملتان لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر نے شرکت کی ہے، جبکہ شہر بھر سے اہم شخصیات نے بھی شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محسن الملک سے۔ جی محسن، بتائیے گا۔
جی ملتان میں ایک زبردست فوڈ سٹریٹ کا اضافہ ہو گیا اور یہ فوڈ سٹریٹ پورے جنوبی پنجاب میں اپنی انفرادیت رکھے گی، ایسا کہنا ہے ڈی ایچ اے، کیونکہ ڈی ایچ اے کے اندر یہ فوڈ سٹریٹ بنی ہے اور یہاں پر آج اوپننگ تھی۔ اوپننگ سرمنی میں لیفٹیننٹ جنرل محمد تاج حیدر نے اس کا افتتاح کیا، کمانڈر ملتان نے۔ اس وقت کچھ فیملیز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیسا رہا۔ ہاں جی، کیسا رہا، کیسا دیکھتی ہیں، کیسی رہی آج کی؟ جی بہت خوبصورت، ہر چیز بہت اچھی، اور ہر چیز اس لیے زیادہ اچھی کہ یہ میرے بیٹے نے ڈیزائن کی ہے۔ اچھا، آپ کے بیٹے نے ڈیزائن کیا ہے اس فوڈ سٹریٹ کو؟ سکندر نے ڈیزائن کیا ہے سارا، اور اس لیے مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے۔ آپ کو تو پراؤڈ ہو رہا ہوگا آج پھر؟ ہاں جی بالکل، اللہ کا شکر ہے، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے جی، کیسا کھانا لگا آج کا اور ایٹموسفیئر کیسا تھا؟ کیونکہ فوارہ لگا ہوا تھا، ٹری ہاؤس بنا ہوا تھا یہاں۔ بہت اچھا تھا، سب کچھ بہت زبردست تھا، کھانے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا، ایٹموسفیئر تو بہت ہی اچھا تھا۔ آپ کے بھائی ہیں، آپ نے بنایا؟ ہاں جی میرے بھائی، کیا سوچتے ہیں کتنی بڑی ہے یہ؟ بہت خوبصورت، ہر چیز ایک ہی جگہ پہ، کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ لوکیشن تو اس کی ڈی ایچ اے میں اچھی ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد چیز ہے جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، جو لاہور کی طرح کے بڑے شہروں میں کہیں بھی نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، سکندر صاحب آپ نے ڈیزائن کیا، کیا سوچ کے؟ بڑے پیارے منفرد اس میں ڈیزائن، کیا سوچ کے ڈیزائن کیا؟ یہ کنسیپچول ڈیزائن تھا، اس میں کچھ ریکوائرمنٹس دی گئی تھیں، بس ان کو فالو کیا گیا ہے، اور ماڈرن ڈیزائن کے اوپر ہم لوگوں نے اسے ڈیزائن کیا۔ رشین سٹائل ہے تھوڑا سا، لوگ کہہ رہے تھے ابھی۔ نہیں، رشین تو یہ صرف یہ والی بلڈنگ جوائلینڈ کی بلڈنگ ہے، باقی جو ہے یہ سارا انڈسٹریل ڈیزائن کے اوپر سارا ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور جنوبی پنجاب میں ایسی اور جگہ ہے؟ آئی وڈ تھنک کہ اٹس ناٹ اونلی جنوبی پنجاب، بلکہ پورے پاکستان میں شاید انڈر ون روف آپ کو اس طرح کی ایک فیسلٹی نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے جی، اس وقت انجوائے کر رہے ہیں لوگ، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی جو منفرد فوڈ سٹریٹ ہے وہ جنوبی پنجاب میں ایک الگ مقام رکھے گی، نہ صرف ملتان بلکہ جنوبی پنجاب پورے سے لوگ یہاں پر آئیں، ایٹموسفیئر کو انجوائے کریں اور فیملی کے ساتھ صحیح یہاں پہ محسن، آپ کا شکریہ۔ ملتان میں وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فروغ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہماری ایکسپورٹ کے نمبر آئے ہیں، ہماری ایکسپورٹ میں 6 ماہ میں پچھلے سال کے بنسبت 25% اضافہ ہوا ہے، اور $15.25 ارب کے اوپر ہماری ایکسپورٹس پہنچ چکی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے اندر ریکارڈ ایکسپورٹس جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ایکسپورٹ میں اضافے کا رجحان رہے گا۔ ہم پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ برآمدات کریں گے، جو انشاءاللہ $30 ارب سے زائد ہوں گی۔ آج صنعتوں کی بھی رونقیں بحال ہیں، بازاروں کی رونقیں بھی بحال ہیں، اور آج جو ہے وہ ملک کے اندر ہماری جو زرعی پیداوار ہے، چاہے وہ کاٹن کی فصل ہو، چاہے وہ مکئی کی فصل ہو، چاہے وہ گنے کی پیداوار ہو، چاہے وہ ہماری چاول کی پیداوار ہو، وہ ریکارڈ کسان کی جیب کے اندر $400 ارب جو ہے وہ اضافی گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے انیشیٹوز ہیں حکومت کے، چاہے وہ لوگوں کو اپنی چھت فراہم کرنا، ان کو اپنا گھر بنا کر دینا، وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کے بینکوں کو پہلی بار کسی وزیر اعظم نے پابند بنایا، $100 ارب کے قرضے منظور ہو چکے ہیں، $34 ارب جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اب وہ لوگ جو کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے، 15,000 20,000 روپے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، آج ان کا اپنا چھت بنانے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلے کا مالک وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو بنانے کے لیے حالات سازگار بنا دیے ہیں۔ بینکس جو ہیں وہ 1 کروڑ روپے تک گھر بنانے کے لیے قرض فراہم کریں گے، اور اس کی واپسی 10 سال 15 سال 20 سال کی آسان ایک ساتھ میں کرنی ہے۔ گھر بھی آپ کا اپنا ہوگا، زمین بھی اپنی ہوگی، چھت بھی اپنی ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا سسٹم اس کے تحت جو ہے وہ قائم ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ 10 ڈیمز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پورے پاکستان کو قومی دھارے کے اندر لانے کے لیے یکساں ترقی کروائی جا رہی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، تمام صوبوں کے اندر ترقی کے یکساں مواقع جو ہے وہ وفاقی حکومت فراہم کر رہی ہے۔ لیکن ایک خاص طبقہ جنہوں نے پچھلے 35-40 سال اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے، اور وہ طبقہ جن کو عوام نے 2018 کے انتخابات کے اندر بری طرح مسترد کیا، وہ جماعتیں جو کسی وقت وفاق کی جماعتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ اپنی نااہلیوں،
अपनी लूट खसूट, जाली अकाउंटों, टीटियों और बैरून मुल्क जायदादें बनानों के बायस उनको अवाम ने मुस्तरद किया और सुकड़ के जो है वो एक एक रीजन के अंदर रह चुके हैं। आज वफाक की एक ही जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके पास हर सूबे के अंदर उम्मीदवार भी है, हर जगह पर पीटीआई का कारकुन भी है और वोट बैंक भी मौजूद है। और मैं ये समझता हूं कि वो लोग जो आते हैं, आकर कहते हैं जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्तीफे देंगे, हम जो है वो अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो पिछले 3 साल के अंदर उनको मैं समझता हूं कि मायूसी हुई है इस हवाले से। यानी कि आप फजलुर रहमान को आप देख लें कि आज उन्होंने कहा जी हम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे। आप 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आपका क्विक मार्च होने वाला है। और ये जितना चोरों का टोला है, ये लूट खसूट के चोरी के वर्ल्ड चैंपियंस हैं। इनका मैं समझता हूं कि जो आखिरी आरामगाह है वो अडियाला जेल है, और लॉन्ग मार्चेस की जो है वो धमकियां ये किसी और को दें, क्योंकि इससे कबल इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए, वो लॉन्ग मार्चेस जो है वो शॉर्ट मार्चेस में तकसीम हो गए। और फजलुर रहमान साहब की तो अपने बेटे ने इस्तीफा नहीं दिया। जिन असेंबलियों को वो जाली असेंबलियां कहते थे, उसी असेंबलियों से उन्हें सदारत का वोट लेने आए। मैं ये समझता हूं कि चाहे वो नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, फजलुर रहमान हो, ये तमाम एक सिक्के के रुख हैं। और इमरान खान जिसने सारी जिंदगी बैरून मुल्क कमाई की, अपना पैसा बैंकिंग चैनलों से पाकिस्तान लेकर आया, जिन्होंने आते साथ वजीर आजम के सवाबदीदी फंड्स को खत्म किया, जिनका एक कैंप ऑफिस नहीं है, जिनका कोई रिश्तेदार किसी सरकारी ओहदे के ऊपर मौजूद नहीं है, पिछले 3-3.25 साल में इमरान खान के ऊपर ये कोई करप्शन का केस सामने नहीं ला सके। आज ये उसे इमरान खान को जो है वो चैलेंज करते हैं, जो पाकिस्तान की आम आदमी के लिए बात कर रहा है, जो आलम इस्लाम की तर्जुमानी कर रहा है, चाहे वो इस्लामोफोबिया का मामला हो, चाहे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से मामला हो, आलमी सतह के फोरम्स पे उठाया। और वजीर आजम इमरान खान की ये कामयाबी है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरा बिल पास हो गया। सदर प्यूटन जो रशिया के सदर हैं, उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया या नमूस रसालत के ऊपर बात करना आज़ादी राय नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है। तो ये बातें आज से पहले ना नवाज शरीफ ने की, ना किसी और ने की। वजीर आजम साहब ने मौसर अंदाज में ये बातें पेश की। कश्मीर का मामला हो, आज मोदी को अंदर से प्रेशर आना शुरू हो गया है। 5 भारतीय अफवाज के साबिक सरबराहों ने, उनके जर्नैलों ने, उनकी अदलिया के लोगों ने मोदी को खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हिंदुत्व की उनकी सोच है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जिसका वजीर आजम साहब ने यूएन के अंदर जिक्र किया था, वो हिंदुस्तान पर हावी होती जा रही है। और उसमें मुसलमानों की जो है वो नस्ल कशी की कोशिश की जा रही है, जो कि हिंदुस्तान की बुनियादों के खिलाफ है। ये खुला खत वहां से आया है, और ये वहां के आम लोगों ने नहीं लिखा, उन लोगों ने लिखा है जिनकी वहां पर एक मौसर आवाज है, जो उनकी अदलिया का हिस्सा थे, जो उनकी दिफाई निज़ाम का हिस्सा थे। तो मैं ये समझता हूं कि जो बातें वजीर आजम साहब ने कही हैं, आज दुनिया भी उसके ऊपर कान धर रही है। और मैं ये समझता हूं कि हम इंशाअल्लाह हमारी तरजीहात पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है वो आसानियां पैदा करना है। मुश्किलात ज़रूर हैं, कोरोना के बायस हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आलमी सतह की महंगाई का हमें सामना करना पड़ा। वो पेट्रोल जो $40 के ऊपर था वो $82 पर चला गया, वो खुर्दनी तेल जो $400 पे था वो $1300 के ऊपर चला गया, $6 की LNG $40 के ऊपर चलेगी, $50 का टन का कोयला जो है वो $200 पर टन के ऊपर चला गया। फरूख हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हेल्थ कार्ड की वजह से हर किसी के पास 10 लाख तक की रकम मौजूद है। उनका मजीद कहना था कि एहसास प्रोग्राम पर 260 अरब खर्च कर रहे हैं। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।